बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा के लिए सख्त वीजा कवानीन का इतलाक कर दिया। जनवरी 2024 के बाद गैर मुल्की तलबा खानदान के अफराद को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च या स्कॉलरशिप पर जेर तालीम तलबा पर कानून का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक कहते हैं कि पनाह के इब्तदाई फैसलों का बैकलॉग खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सियासी पनाह के मामलात का मसला हल करने के लिए मजीद अमला फराहम करेंगे। अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि ऋषि सुनाक का अहद उसके बनाने के चंद घंटों बाद ही टूट रहा है। बरतानवी हुकूमत का 22 फरवरी से अरब ममालिक के मुसाफिरों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता के मुसाफिरों को बरतानिया आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी दरकार होगी। हुकूमत का कहना है कि सफरी मुश्किलात का खात्मा इन ममालिक के माबैन कारोबारी और सियाहती रवावत बढ़ाने का बाइस बनेगा। रीजन पार्क हॉल में गजा के मजलूमों की इमदाद के लिए फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। बर्मिंघम भर से मुखय्यर खवातीन और हजरात की भरपूर शिरकत, दिल खोल कर एहतियात दिए। तकरीब में पाकिस्तानी मलबूसात और जेवरात की नुमाइश खवातीन की दिलचस्पी का बाइस बन गई। आयशा मस्जिद रीडिंग कमेटी मेंबरान ने आगोश यूके को 40,000 पाउंड का चेक पेश किया। आगोश यूके को खती रकम गजा में इमरजेंसी मेडिकल एड के लिए अतिया की गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि गजा में सेहत का निजाम 98% तबाह हो गया है। मरीज बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। जिला वतन कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नजीर अहमद शाल आज़ादी का ख्वाब लिए इंतकाल कर गए। प्रोफेसर नजीर अहमद ताउमर कश्मीरियों के हकूक के लिए सियासी और सिफारती जद्दोजहद करते रहे। नमाज जनाजा में बरतानिया भर से सियासी और समाजी शख्सियात समेत कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी सेनेट में 8 फरवरी को शेड्यूल इलेक्शंस मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हालात मौजू नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात के अलावा किसी करारदाद का इलेक्शन पर कोई असर नहीं होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 का लाहौर से आगाज। फातेह का फैसला कराची में होगा। PSL में 34 मैचेस शेड्यूल। सबसे ज्यादा मुकाबलों की मेजबानी कराची करेगा। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए सख्त वीज़ा कानून का इतलाक कर दिया है। 1 जनवरी 2024 से बरतानिया आने वाले तमाम तलबा अपने साथ खानदान को नहीं ला सकेंगे। इस पाबंदी का इतलाक उन तलबा पर नहीं होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट या स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ज़ेर तालीम हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
برطانوی حکومت نے غیر ملکی طالب علموں کے لیے سخت ویزا قوانین کا اطلاق کر دیا ہے۔ 1 جنوری 2024 کے بعد بیرون ملک سے آنے والے غیر ملکی طالب علم اپنے خاندان کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ برطانوی وزیر داخلہ جیمز کلیورلی کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ 1 جنوری سے اس پابندی کا اطلاق ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خاندان کو اپنے ہمراہ لانے کی پابندی کا سامنا ان طالب علموں کو نہیں ہوگا جو پوسٹ گریجویٹ ریسرچ کورسز کر رہے ہیں یا حکومتی اسکالرشپ پر برطانیہ میں زیر تعلیم ہیں۔ اس پابندی کا ابتدائی اعلان مئی 2023 میں کیا گیا تھا اور اب اس کا اطلاق ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پابندی سے وہ یونیورسٹیز متاثر ہوں گی جو غیر ملکی طالب علموں کی فیسوں پر انحصار کرتی ہیں، جبکہ اس سے بین الاقوامی سطح پر برطانوی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس پابندی کے حصول تعلیم کے لیے برطانیہ کا رخ کرنے والے افراد اپنے رشتہ داروں کے لیے ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس حوالے سے برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے 1 جنوری کو ایک ایکس پوسٹ میں بتایا کہ آج سے یونیورسٹیز میں زیر تعلیم غیر ملکی طالب علم اپنے خاندان کے افراد کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ وزیر اعظم رشی سناک نے کہا کہ حکومت بنا کے فیصلوں کے بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آئندہ سال کے آخر تک بیک لاگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس عمل کے لیے مزید عملے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب لیبر پارٹی نے حکومت کے دعووں سے اتفاق نہیں کیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم رشی سناک نے کہا ہے کہ حکومت پناہ کے ابتدائی فیصلوں کے بیک لاگ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور آئندہ سال کے آخر تک بیک لاگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ سیاسی پناہ کے کلیمز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مزید عملہ فراہم کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے ہاؤس آف کامنز میں کہا ہے کہ حکومت اگلے سال کے آخر تک پناہ کے ابتدائی فیصلوں کے بیک لاگ کو ختم کرنے کی توقع رکھتی ہے، جبکہ حزب اختلاف لیبر پارٹی نے حکومت کے دعووں سے اتفاق نہیں کیا۔ وزیر اعظم رشی سناک نے مزید عملے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ جس سے اگلے سال کے آخر تک برطانیہ کے سیاسی پناہ کے کلیمز کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے ذریعے منظر عام پر آنے والے منصوبے کے تحت البانیوں کے کلیم سے نمٹنے کے لیے 400 ماہرین پر مشتمل ایک یونٹ قائم کیا جائے گا، لیکن پناہ گزینوں کے خیراتی اداروں نے ان منصوبوں کو ظالمانہ اور غیر مؤثر قرار دیا۔ وزیر اعظم کے سرکاری ترجمان نے بعد میں کہا کہ یہ عہد صرف 28 جون سے پہلے کیے گئے دعووں سے متعلق ہے جب نیشنلٹی اینڈ بارڈرز ایکٹ نافذ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 92,601 ابتدائی سیاسی پناہ کے دعووں پر مشتمل ہے۔ لیبر کے شیڈو ہوم سیکرٹری یوویٹ کوپر نے کہا کہ مسٹر سناک کا عہد اس کے بنانے کے چند گھنٹوں بعد ہی ٹوٹ رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے پناہ گزینوں کے بیک لاگ کو ختم کر دیا ہے، لیکن ناقدین نے اس پر اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا۔ ہوم سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ان درخواستوں میں سے ہر ایک جس نے بھی 28 جون 2022 سے پہلے درخواست دی تھی پر اس پر کارروائی کی گئی ہے۔ جیمز کلیورلی نے یہ کہا کہ اس رفتار میں 10 گنا اضافے کی وجہ سے ہے جس پر وہ پروسیسنگ مکمل کرتے ہیں۔ مسٹر کلیورلی نے کہا کہ حکومت نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر کے اس عمل کو بہتر بنانے اور حقیقی جواب دہی کو لاگو کر کے سیاسی پناہ کے نظام کو بہتر بنایا۔ تاہم مسٹر کلیورلی نے اعتراف کیا کہ بہت کم تعداد میں اب بھی حل طلب ہیں، جہاں پناہ کے متلاشیوں کو سیکیورٹی خدشات اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ لیبر کا کہنا ہے کہ حکومت ہدف کو طے کرنے کے غلط دعوے کر رہی ہے۔ تاہم جیمز کلیورلی نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ ہوم آفس کا یہ کہنا غلط تھا کہ اس نے سیاسی پناہ کے بیک لاگ کو صاف کر دیا۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانوی حکومت کی جانب سے ویزا پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے عرب ممالک کے مسافروں کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی حکومت نے رواں سال 22 فروری سے مختلف عرب ممالک کے مسافروں کو ویزا فری انٹری دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ اپنے ویزا پالیسیوں میں بڑی اور اہم تبدیلی کرتے ہوئے GCC ممالک کے تمام باشندوں کے لیے برطانیہ میں داخلے کو آسان بنا رہا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان، اردن اور بحرین کے شہریوں کو برطانیہ میں داخلے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں اس سال فروری سے برطانیہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی کی ضرورت ہوگی۔ برطانیہ جانے والے قطر کے باشندے پہلے ہی 15 نومبر 2023 سے ETA استعمال کر رہے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن سسٹم کی طرف پیش قدمی وزٹ ویزا حاصل کرنے کی ضرورت کو ختم کرتے ہوئے داخلے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت تمام عمر کے سیاحوں کو سفری اجازت نامے کے لیے الیکٹرانک طور پر درخواست دینے کی ضرورت ہوگی، جس کی قیمت 10 پاؤنڈ رکھی گئی ہے، جو اس کے بعد ان کے سفری مقاصد کے لیے 2 سال تک جاری رہے گا۔ ویزا کے ضوابط میں اس اسٹریٹجک تبدیلی کا مقصد داخلے کے طریقہ کار کو ہموار کرنا، ان ممالک کے شہریوں کے لیے جو برطانیہ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہموار اور زیادہ قابل رسائی سفر کو فروغ دینا ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ان اخراجات اور ویزا کی ضروریات کو کم کر کے ETA اسکیم خلیجی راستوں اور اردن سے آنے والے زائرین کو آسانی کے ساتھ کے سفر سے لطف اندوز ہونے کو یقینی بنائے گی۔ ان ممالک کے درمیان کاروباری اور سیاحتی روابط کو فروغ ملے گا۔ خلیجی باشندے برطانیہ کی معیشت کے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ 7,90,000 سے زیادہ خلیجی باشندوں نے 2022 کے ڈیٹا کے مطابق برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران 2 بلین پاؤنڈز خرچ کیے ہیں۔ احسن زبیر، CNN نیوز، برمنگھم۔
برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں 2021 کی مردم شماری کے مطابق پاکستانیوں کی تعداد 17% رہی۔ ڈاکٹر کرامت اقبال کی کتاب ڈیئر برمنگھم میں پاکستانیوں کو طاقت کے مراکز سے خارج کرنے کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی، جس کے بعد سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی برمنگھم سٹی کونسل کے تعاون سے اپنے حقوق کے لیے کوشاں ہے۔ 2013 میں ممتاز محقق اور دانشور ڈاکٹر کرامت اقبال کی کتاب ڈیئر برمنگھم میں پاکستانیوں کو مواقع اور طاقت کے مراکز سے خارج کرنے کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی۔ اس تناظر میں مزید تحقیق کی گئی جس میں کمیونٹی کے مسلسل اخراج کو دکھایا گیا۔ یہاں توجہ برمنگھم سٹی کونسل اور شہر میں صحت کے سروسز پر ہے۔ یہ تحقیق پاکستانی کمیونٹی کو سروسز پہنچانے والے مختلف اداروں کے لیے ایک حوالہ جات کا کام دے سکتی ہے اور اس کی سفارشات پر عمل درآمد کر کے اس کمیونٹی کی محرومیوں کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 2021 کی مردم شماری کے مطابق برمنگھم کی 17% آبادی پاکستانی ہے۔ اس کمیونٹی کا 2/3 حصہ آزاد کشمیر سے ہے، باقی پشتون، پنجابی اور دیگر پاکستانی ہیں۔ برمنگھم سٹی کونسل 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق اسکول کے 24% بچے پاکستانی تھے، جس کے بعد یہ تناسب بڑھنے لگا۔ مقامی صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستانیوں میں حمل کی سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے، جو کہ آبادی کا واضح اشارہ فراہم کرتی ہے۔ برطانوی پاکستانی عموماً ایک پسماندہ کمیونٹی ہے۔ برمنگھم پاکستانی ہیلتھ پروفائل کے مطابق پاکستانی خواتین کی متوقع عمر 84.8، پاکستانی مردوں کی متوقع عمر 82.3 ہے۔ تمام ایشیائی ذیلی زمرہ جات میں بچوں کی اموات کی شرح پاکستانیوں میں مسلسل سب سے زیادہ رہی، جبکہ پاکستانی خواتین تمام نسلوں میں سب سے کم متحرک ہیں۔ مرد بھی زیادہ بہتر نہیں۔ پاکستانی مردوں میں عام آبادی کے مقابلے میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا امکان تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ برمنگھم اسٹیفن لارنس کمیشن رپورٹ کے مطابق کونسل نے پہلے نسلی اقلیتوں کو ملازمت دینے کا 20% ہدف مقرر کیا اور حاصل بھی کیا، جس کے بعد کونسل نے آبادی کے تناسب سے مختلف اہداف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی پاکستانی افرادی قوت کے لیے سالانہ بہتری کا ہدف 6.9% تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی کشمیری کمیونٹی کے لیے ایک ہیلتھ پروفائل تیار کیا جائے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی کشمیری کمیونٹی کے لیے ایک ہیلتھ پروفائل تیار کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ برمنگھم سٹی کونسل کو پاکستانی آبادی اور کونسل میں پاکستانی نیاد ملازمین کے درمیان ناقابل قبول عدم توازن کو دور کرنے کے لیے فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ ریجن پارک ہال برمنگھم میں غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کی مالی سپورٹ کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد اور اس میں برمنگھم بھر سے مخیر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے۔ تقریب میں پاکستانی ملبوسات اور جیولری کی نمائش بھی کی گئی، جبکہ حسنین برادر قوال گروپ نے اپنی لائیو پرفارمنس کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں فائزہ نکت کی اس رپورٹ میں۔ غزہ کے مظلوم و محکوم فلسطینیوں پر ہر روز مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ صہیونی طیاروں کی ہر روز بمباری نے فلسطینیوں سے سب کچھ چھین لیا۔ ان مظالم پر دنیا بھر میں انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے اور بالخصوص مسلم کمیونٹی نہ صرف سراپا احتجاج ہے بلکہ فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے کوشاں ہے۔ اسی مناسبت سے برمنگھم میں مونا قاضی اور ان کی ٹیم نے بلڈنگ لائف ٹوگیدر کے عنوان سے چیریٹی کی تقریب منعقد کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض عقیلہ شریف نے سر انجام دیے۔ تقریب کا آغاز مشہور نشید خوان اور قاری مکائل مالا نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ تلاوت کلام الہی کے بعد غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے چیریٹی اپیل کی گئی، جس پر مخیر حضرات نے دل کھول کر رقم عطیہ کی۔ حاصل ہونے والی رقم خوراک اور ادویات کے لیے خرچ کی جائے گی۔ اس موقع پر CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے MP خالد محمود، مونا قاضی اور عقیلہ اشرف نے کہا کہ ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں، مالی معاونت کرنے کے ساتھ ساتھ ان مظالم کے خلاف آواز بھی بلند کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ آج ہم چیریٹی فنڈ ریزر ہے جو یہاں برمنگھم میں ACP کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ فلسطین کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری جو بات فلسطین کے لیے ہے وہ موجودہ حال میں ایک پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے اور یہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے، اس کو رکنا چاہیے اور جو ہیومن رائٹس کی ایشوز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ جو جو ایکچوئل وہ کنڈیشنز ہیں وہ ٹھیک دیکھنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کے مطابق وہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔
Assalamu alaikum. Today we are in Birmingham in Regent's Park, and what we're doing today is we're fundraising for Gaza. You all know what's happening in Palestine, so the community has come together. आज बहुत खूबसूरत शाम हमने जो रखी है फ़लस्तीन के नाम रखी है. हमारे बहन भाई जो इस वक्त गाजा में है उनकी सपोर्ट में, and माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह we have fundraised really well. आज के इवेंट के बारे में तो यही कहूँगी कि बर्मिंघम की सारी जो कम्युनिटी है आज यहाँ बिल्कुल इकट्ठी हुई है, और सिंस मैं हूँ क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर बिल्डिंग लाइफ टुगेदर की, और इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करना और ये एक मुश्किल मरहला था, बट आई एम जस्ट सेइंग वाओ कि बर्मिंघम की सारी कम्युनिटी अच्छी है, बहुत बेहतरीन. और फंड रेजिंग जो हमारी हुई है एक्शन फॉर ह्यूमैनिटी के साथ गाजा के लिए, उसमें भी बर्मिंघम के लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया और बहुत अच्छे से इवेंट हो गया है. तो आई वुड से कि थैंक यू सो मच. इसी तरह फ़लस्तीन को और गाजा की सपोर्ट करते रहिए. इवेंट के इख्तिताम पर हुसनैन बरादर कव्वाल ग्रुप ने अपने मखसूस अंदाज में कव्वाली पेश करके हाज़रीन महफिल को खूब महसूस किया. और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में आयशा मस्जिद रीडिंग कमेटी मेंबरान ने आगोश यूके को गजा में मेडिकल इमरजेंसी एड के हवाले से 40,000 पाउंड का चेक दिया ताकि आईसीयू एम्बुलेंस जल्द से जल्द गजा पहुंचाई जा सके. चेक हवालगी की तकरीब में आगोश यूके और आयशा मस्जिद कमेटी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की. रिपोर्ट करेंगे इल्तिजा काज़मी. आगोश बरतानिया के ज़ेर एहतमाम गजा में इमरजेंसी मेडिकल एड के हवाले से बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में चेक हवाल की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें आयशा मस्जिद रीडिंग के कमेटी मेंबरान शकील खान, फैसल खान ने आईसीयू एम्बुलेंस के लिए 40,000 का चेक आबिद हुसैन CEO आगोश यूके के हवाले किया. इस तकरीब में को फाउंडर फहीम कियानी आगोश यूके और मोहम्मद गालिब भी मौजूद थे. मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गजा में 98% अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है. लोग बुनियादी तिबी सहूलियात से भी महरूम है, लेकिन आगोश यूके ऐसी एम्बुलेंस तैयार करवा रही है जिसमें आईसीयू होगा जो मरीजों की जान बचाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा. अस्पतालों की तबाही के बाद मोबाइल फील्ड क्लिनिक का भी इंतजाम किया गया है. इस मौके पर आगोश यूके के CEO आबिद हुसैन, मोहम्मद गालिब, फहीम कियानी और दीगर ने कहा कि गजा की खवातीन और बच्चों की हालत ज़ात देख कर दिल खून के आंसू रोता है, और हम बरतानिया में रहते हुए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और बेहतरीन एम्बुलेंस का गिफ्ट मजलूम गजा के लोगों के लिए दे रहे हैं. We have presented a £40,000 check to Agosh UK for ICU ambulance, which we had promised we would do in aid of the struggling people, the people who are in a dire need in Gaza. So we presented this check of 40,000 for the ICU ambulance today. हमारी जो ये मीटिंग है जामिया मस्जिद रेडिंग और आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर रेडिंग की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने जो गज़ा के मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए एक ICU एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की है. तो ये चेक हैंड ओवर सेरेमनी थी. हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरम शकील साहब के, फैसल साहब के, आरिफ साहब और जामिया मस्जिद रेडिंग की जो पूरी टीम है और जो जितने भी नमाजी हैं कि जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है. और इंशाल्लाह इनकी मानत हमारे पास पहुंच गई है, और इंशाल्लाह हमने जो ICU एम्बुलेंस है उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है. गाज़ा में 98% हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं. ये जो एम्बुलेंस होगी इसमें इंटेंसिव केयर यूनिट होगा. ये एम्बुलेंस वाइटल रोल प्ले करेगी इंसानी जानों को बचाने में. तो एक मरतबा फिर इनके इस एम्बुलेंस के जो डोनर्स हैं आयशा मस्जिद रेडिंग और जामिया मस्जिद रेडिंग के मशहूर हैं कि उन्होंने 40,000 पाउंड आगोश को दिया, और इनकी जो जितनी भी डोनेशन है हम मुस्तकीन तक पहुँचाएँगे. गज़ा के जो हालात हैं उसका पूरी दुनिया बाखबर है, और वहाँ जो ज़रूरियात हैं उसकी भी ज़रूरत जो है वो पूरी करने के लिए यहाँ यूके के अंदर और ख़ास तौर पर रेडिंग में जो रेडिंग की कम्युनिटी है उन्होंने जो तावन किया है और एम्बुलेंस एक प्रोवाइड किया है. हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आगोश और अलखिदमत के साथ भरपूर तावन किया है. आगोश और अलखिदमत ने बहुत कलील अरसा के अंदर पाकिस्तान के अंदर सैलाब हो या तुर्की के अंदर ज़लज़ला हो और इस वक्त फ़लस्तीन के जो हालात हैं इस पर बहुत काम किया है, और हम समझते हैं कि पूरी कम्युनिटी इसमें मुस्लिम गैर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी इसमें तावन कर रहे हैं. और ये एक बहुत अलमिया है कि वहाँ इंसानी जानें जा रही हैं, उनको
मेडिकल की और फूड की बहुत सपोर्ट ज़रूरत है। शुरका का कहना था कि गजा के मजलूम अवाम के दुखों का मदावा करने की गर्ज से ब्रिटिश मुस्लिम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। इल्तिजा काज़मी, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि लंदन में मुकीम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल अपनी आंखों में आज़ादी का ख्वाब लिए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। प्रोफेसर नज़ीर शाल की उम्र 86 बरस थी। वो पिछले 2 माह से अलील थे और लंदन के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ाद कश्मीर के लिए वक्फ कर रखी थी। वो तमाम उम्र कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद के लिए सियासी और सफारती तौर पर खदमात अंजाम देते रहे। भारतीय मज़ालम से तंग आकर उन्होंने 1991 में मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान हिजरत की और फिर 2004 में वो कश्मीरी अवाम पर भारतीय मज़ालिम को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने कश्मीर सेंटर लंदन की सरबराही की। नमाज जनाजा में शुरका ने कहा कि नज़ीर अहमद शाल मरहूम ने कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख में बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी की नुमाइंदगी भी की। बारामूला कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सीनियर हुर्रियत रहनुमा नज़ीर अहमद शाल इंसानी हुकूक के अलमबरदार एक शायर, अदीब, सहाफ़ी, कालम निगार और माहिर तालीम थे और उन्हें अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी जुबानों पर उबूर हासिल था। दुख का दिन है, कश्मीर एक अजीम कश्मीरी रहनुमा से महरूम हो गया। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की जो उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की कश्मीर के बारे में, वो मेरे ख़्याल में कि किसी और ने आज तक बुलंद नहीं की। तो उनकी शहादत मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो कश्मीर के लिए जो काम किया है तो उसकी वो कोई आदमी जो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। पूरी ज़िंदगी इस तहरीक के लिए दी। वो जब आज़ाद कश्मीर में, यहाँ इंग्लैंड में या मकबूजा कश्मीर के अंदर रहे, उन्होंने अपनी पूरी जो तन मन धन इस तहरीक के लिए खिदमात के तौर पर सरअंजाम दिया और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कश्मीरी कौम आज उनको खराज तहसीन पेश करती है। हमारे लिए बड़ा एक सैड दिन है कि आज हमारे दरमियान से एक बड़ी अजीम शख्सियत चली गई है जिसके कश्मीर के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला उन्हें अजीम मकाम नसीब करे। आज एक अलमिया का दिन है क्योंकि हमारे बहुत ही अजीज़ साथी प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल को हम अल्लाह के घर भेज रहे हैं। अल्लाह उनको हर रंग से मगफिरत करे, मगर वो कश्मीर की तहरीक के एक सतून हैं और सतून रहेंगे और उनकी एक ही लेगेसी है कि हम सब इकट्ठे हों एक झंडे के तहत, और वो है हक़ खुद इरादियत का झंडा। नज़ीर अहमद शाल साहब हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर तहरीक खुद इरादियत के बहुत बड़े आइकॉन हैं। हम आज एक बड़ा अफसोसनाक दिन है, हमसे जुदा हो गए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इस गम में पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके अहले खाना के साथ बराबर की शरीक है। शाल साहब की सारी ज़िंदगी जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भरी पड़ी है और उन्होंने कल्बी माज पे, सफारती माज पे, सियासी माज पे, हर जगह पे कश्मीर काज को लेके आगे बढ़े हैं और कुछ अर्सा से यहाँ पे लंदन में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ MPs के साथ, बाकी लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है और कश्मीर काज को एक सॉफ्ट इमेज जो है वो कश्मीरियों का यहाँ पे पेश किया और इनकी ज़िंदगी के यकीनी तौर पे कश्मीर काज को एक धक्का तो ज़रूर लगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इनका ये कमी जो है ये पूरी करेगा। इसके अलावा उन्होंने रोजनामा कश्मीर मिरर और खबर एजेंसी सना न्यूज़ और कश्मीर प्रेस इंटरनेशनल के चीफ एडिटर और कश्मीर सेंटर बरतानिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर खदमात अंजाम दी। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से बॉटनी में मास्टर्स किया और बादअज़ां हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर्स किया। उन्होंने सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट बारामूला से अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया और बादअज़ां महकमा तालीम में बतौर प्रोफेसर शमूलियत इख्तियार की और तादम मर्ग तहरीक आज़ाद कश्मीर से मुंसलिक रहे। साइन ऑफ। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम RSF की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि तंजीम ने साल 2023 में 460 ऐसे सहाफ़ियों की माली इमदाद की है जिन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं या उन्हें मुल्क से फरार होना था। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम RSF की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में RSF ने 460 सहाफ़ियों की माली इमदाद फराहम की जिन्हें धमकियां दी जा रही थीं या उन्हें बैरून मुल्क फरार होना पड़ा था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के असिस्टेंट डेस्क ने ऐसे सहाफ़ियों की मदद की दरखास्तों में इजाफा देखा जिन्हें 62 ममालिक में अपने काम के सिलसिले में धमकियां दी गईं। 2023 में फराहम की जाने वाली 2/3 माली इमदाद ने रिपोर्टर्स को अपने मुल्क में महफूज जगह पर मुंतकिल होने के काबिल बनाया या उन सहाफ़ियों की मदद की जिन्हें बैरून मुल्क फरार होना पड़ा।
RSF के असिस्टेंट डेस्क ने 2023 में 62 ममालिक में 460 सहाफियों की माली इमदाद फराहम की, जो कि 2022 के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा है, जब सिर्फ 223 सहाफियों को माली इमदाद मिली थी। RSF ने इस साल खतरात में घिरे सहाफियों को कुल 9,98,302 यूरोज भेजे। औसत इनफरादी रकम 2,000 यूरो थी। वो ग्रांट जो RSF का असिस्टेंट डेस्क सहाफियों को फराहम करता है, वो नए मुल्क में दोबारा आबाद होने, महफूज जगह पर मुंतकिल होने, कानूनी या तिब्बी फीस या पेशा वराना आलात के हुसूल के अखराजात को पूरा करने में मदद देता है। इस हंगामी इमदाद का मकसद काम करते रहने में उनकी मदद करना है। पिछले 2 सालों में जियोपॉलिटिकल बहरानों के नक्शे से नुमायां हद तक ओवरलैप हो गई है। 2023 में जिन ममालिक में RSF ने सबसे ज्यादा मुदाखलत की, वो अफगानिस्तान 156 ग्रांट्स, रूस 40, म्यांमार 30, फलस्तीन 27, ईरान 23 और सूडान 19 थे। अफगानिस्तान में जहां अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से आजाद सहाफियों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। 2023 में गिरफ्तारियों में भी इजाफा हुआ। बहुत से सहाफियों को सहाफत छोड़ना पड़ी या पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में पनाह लेनी पड़ी। और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां पाकिस्तान के सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई भी करारदाद इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर सकती। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात खास तौर पर छोटे सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मौजू नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि फरवरी में इन सूबों के ज्यादातर इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द होगा, इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद एक आजाद सेनेटर दिलावर खान की तरफ से पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल को मुलतवी करके तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। तमाम सूबे के अफराद के लिए इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए यकसा मौके फराहम करने को यकीनी बनाया जाएगा। सेनेटर दिलावर खान की तरफ से इस करारदाद पर चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग करवाई, जिसके बाद इसे मंजूर कर लिया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेट ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां PSL 9 का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 17 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम, जबकि 17 मार्च को फाइनल मैच नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। HBL PSL 9 का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 17 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम, जबकि फाइनल 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। PSL 9 में 34 मैचेस होंगे, जबकि सबसे ज्यादा 11 मुकाबलों की मेजबानी कराची करेगा। लाहौर और रावलपिंडी में 9 मैचेस, जबकि मुल्तान में 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स को 10 में से 5 मैचेस होम ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलेगा। पेशावर ज़ल्मी के 4 मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3 मुकाबलों की मेजबानी कराची, लाहौर और रावलपिंडी करेगा। तमाम टीमों को मजमूई तौर पर आराम के लिए 15 दिन मुयस्सर होंगे। कराची किंग्स सबसे ज्यादा 9, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स 8 नाइट मैचेस खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी के 7 मैचेस रात को खेले जाएंगे, जबकि ग्लैडिएटर्स ने सबसे ज्यादा 5 बार सफर पर एतराज किया। दीगर टीमों को 4 फ्लाइट्स लेना होंगी। कलंदर्स के 2, जबकि दीगर टीमों के 1 बार मुतवातिर मैचेस खेले जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।